श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौर भक्त वृंद की जय जय नमाचार्य लोहिदास ठाकुर की जय महारानी की जय गंगा माई जमुना माया की जय नरक वृंदावन धाम की जय शंख वीरदास धाम की जय जय हर स्वामी गान की परंपरा की जय जय परमश परिवार ज्येष्ठ सदस्य महाराज की गौर भक्त वृंदा की जय निताय गौर स्त्रे प्रमानंदे हरे कृष्ण। एरपर पर रয়েছে নৃসিংহ আরতি। আপনারা সকলে ধৈর্য সহকারে বসুন। এরপর হবে নৃসিংহ আরতি। তো আপনারা সকলেই জানেন আজ চন্দ্রগ্রহণ চলছে।
525 বছর পর এই চন্দ্রগ্রহণ এবার আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, যা মহাভাগ্যের ব্যাপার যে এমন চন্দ্রগ্রহণ তখনই হয়েছিল যেই দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই তিথিতে এই দিনে